जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एबे शुणु सकाळु उठी स्वामी स्त्री करंतु यही चारोटी काम। यही काम करिबा द्वारा दाम्पत्य जीवनर समस्त मनमालिन्य दूर होई बढ़ी जीव आपण मानक भीतर प्रेम। बंधुगण व्यक्तिगत जीवनशैली और कार्य हेतु लोक माने वर्तमान परस्पर पाई कम समय पाउछंती। अन्य संपर्क रे यहाकू अणदेखा करा जाई पारे, किंतु यही कारणरू दंपतिंक मध्यरे दूरता बढ़ी जाई थाए। जदि आपण काम हेतु आपणकर साथी को समय देवार असमर्थ होउचंती तेबे झगड़ा एवं अलगा हेबार संभावना बढ़ी जाई थाए। जो प्रेम सहित आपण संपर्क आरंभ करती आपणकर भूल हेतु यही संपर्क सहजरे भांगिबा आरंभ करे। बंधुगण यही व्यस्तबहुल जीवन रे समय पाइबा कष्टकर होता है। एपरी परिस्थिति रे आपण हुएत निज साथी सहित दिन बिताइबाकू सक्षम होई पारंती नहीं। बंधुगण शोइबा घरे ड्रेसिंग टेबुल उत्तर किंबा पूर्व दिगरे रखिबा उचित एवं शोइबा समय रे आईना को कपड़ा रे घोड़ाई देबा द्वारा मंगलकारी होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे औषध रखिबा उचित मन रखंतु बंधुगण। एवं रोषे घरे केबे भी औषध रखिबा उचित नुहे, यह स्वास्थ्य पाई मंगलकारी होता है। राति रे सोइबा पूर्वरु पानी रे लुण मिसाई गोड़ हाथ धोइबा द्वारा भल निद होता है एवं थकापण मध्य दूर होता है। कौनसी लोकंकु केबे भी लुण सीधा हाथ रे देवा उचित नुहे, यह द्वारा तांक सहित कली झगड़ा हेबार संभावना रही था। बंधुगण मन रखंतु घर पोछा लगाइबा समय रे पानी रे अल्प लुण मिसाई पोछा लगाइबा द्वारा अशुभत्व दूर होता है एवं मंगलकारी मध्य होता है। बंधुगण एवं मन रखंतु घर सफा कर सारिला परे पानी रे हळदी मिसाई ताकू पानपत्र साहाय्य रे घरे छिंचिबा द्वारा शुभ होता है एवं घरे सुख शांतिर बुद्धि घटी थाए। घरे जदि धार्मिक पुस्तक रही थाए मन रखंतु बंधुगण तेबे घरर पश्चिम दिगरे रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं यहाकू घरर अन्य कौनसी दिगरे रखिबा उचित नुहे। मन रखंतु ठाकुर घरे पूजा हेउथिबा ठाकुरंकर फोटो सबु केबे भी सामना सामनी रखिबा उचित नुहे, यह वास्तुदोष उत्पन्न करिथाए एवं घरे अमंगलकारी मध्य होता है। बंधुगण मन रखंतु घरे व्यवहार हेउथिबा झाड़ू को खट पाखरे रखिबा अनुचित एवं झाड़ू रे केबे भी गोड़ बाजिबा उचित नुहे, यह द्वारा आर्थिक समस्या देखा देता है। जदि घरर कौनसी सदस्य चिड़चिड़ा हेउथांती तेबे दक्षिण दिग को मुंड करी सोइबा द्वारा तांको स्वभाव रे परिवर्तन आसी थाए एवं भल निद मध्य होता है। घरर मुख्य द्वारर दुई पटरे अशोक गछ लगाइबा द्वारा बहुत मंगलकारी होता है एवं परिवारर उन्नति मध्य होता है। घरर ईशान्य कोणे श्री यंत्र कौनसी शुभ मुहूर्त रे स्थापन करिबा द्वारा वास्तुदोष दूर होता है एवं घरे अर्थर अभाव दूर होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे तुलसी गछ लगाइबा उचित मन रखंतु एवं तुलसी मूलरे संध्या समय रे घी दीप लगाइबा द्वारा घरे सुख शांतिर वातावरण वृद्धि होता है। सोइबा परे केबे भी पुराना जिनिस किंबा आवश्यक नथिबा जिनिस रखिबा उचित नुहे। सोइबा घरे केबे रखंतु नहीं, यह द्वारा नकारात्मक शक्तिर वृद्धि होता है एवं शरीर रोगग्रस्त होता है। घरर मुख्य द्वार सामने रे केबे भी कौनसी गर्त रहिबा कादुओ जमी रहिबा उचित नुहे, यह द्वारा परिवार लोकंकर मानसिक समस्या देखा देता है। घरे भोजन करुथिबा समय रे सबु बेले पूर्व दिग को मुह करी भोजन करिबा उचित होता है। यह द्वारा कौन होता है ना स्वास्थ्य भल रही था। घर सम्मुखरे यदि कौनसी बड़ गछ किंबा खंब रही थाए मन रखंतु एवं तार छाई घर उपरे पड़ुथाए तेबे अशुभ होता है। तेणु स्वस्तिक चिन्ह मुख्य द्वार रे आंकिबा उचित होता है। घरर दक्षिण पूर्व कोणे किंबा अग्नि कोणे
ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ଲଭଟିଏ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ 4ଟି କାମ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦିନଟି ପ୍ରେମ ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦମ୍ପତି ସକାଳେ ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ମିଠା ହସ ହସିବା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦମ୍ପତି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭ କାମନା କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇ ଖୁସିର ଦିନ କାମନା କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନଟି ଏକ ନୂଆ ମନୋଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହର କାମନା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ଦିନ ସାରା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମ ଥକା ହେତୁ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଭୋଜନ କରିବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁଡ୍ ବା ବେଟର ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ନିକଟତର କରି ରଖିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ସର୍ବଦା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳର ଚା କିମ୍ବା କଫି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକାଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ ବା ସମୟ ସେଠି ବିତାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଖୁସି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଶଂସା ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସକାଳ ଆନନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଭଲ ଶୋଇବା ପରେ ଅତୀତର ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ନୂଆ ସକାଳକୁ ମଜା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ହସିବାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭଲ ରଖିବ ବା ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାପରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏବଂ ମାସକୁ 8 ଥର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।